Sebelum ini, saya memang aktif dan berdikari melakukan kerja-kerja harian. Semenjak kebelakangan ini, bahagian lutut kanan saya mulai sakit. Sekian hari, sakitnya bertambah menyebabkan saya tidak nyenyak tidur dan perlu mengambil ubat penahan sakit hampir setiap hari. Saya mula terfikir adakah saya akan menanggung kesakitan ini seumur hidup. Welcome to this video, which will help you along the journey of your knee replacement surgery. Knee replacement is an operation that involves replacing a damaged, worn-out knee with an artificial joint. There are two main types of surgery. Total knee replacement is where the whole surface of your knee joint is replaced with an artificial implant. While partial knee replacement replaces just one damaged part of your knee joint. Knee replacement is one of the most successful surgeries carried out for knee arthritis. It aims to relieve pain and regain your mobility. Like all types of surgery, it does carry certain anesthetic and surgical risks. While the risks are low, it is important for you to know what they are, and we will discuss these with you during the consultation. We will perform a full medical assessment and discuss all the risks and benefits with you. We want you to feel safe and secure, and you will have a reliable team of professionals to help you throughout your entire journey. However, it is important to remember that you have an important role to play in the overall success of the operation. Selepas konsultasi dan pemeriksaan rapi dengan doktor, saya rasakan telah diberi semangat untuk kehidupan yang baru. Penerangan mengenai pembedahan ini lengkap dan saya juga diberitahu bahawa saya boleh discharge dan balik rumah dari hospital dalam masa 2 hingga 3 hari selepas pembedahan. Program khas untuk keperluan kesihatan dan sosial saya telah disediakan oleh sekumpulan ahli pakar yang amat berdedikasi. Tibalah hari saya menjalani pembedahan penggantian sendi lutut. Pada hari pembedahan, doktor saya menjalankan pemeriksaan terakhir sebelum pembedahan. Beliau memberitahu saya bahawa pembedahan mengambil masa antara 2 hingga 3 jam. Saya juga berjumpa dengan seorang ahli anestetik untuk berbincang mengenai pelbagai pilihan anestesia. Beliau telah memberikan saya pilihan untuk memilih anestesia am di mana saya akan tidur sepanjang pembedahan atau anestesia pada tulang belakang di mana saya akan dikebaskan dari pinggang ke bawah. Saya telah bersedia untuk merasakan kesakitan selepas pembedahan, tetapi muncullah ada pilihan untuk mengurangkan sakit seperti ubat penahan sakit dan suntikan anestetik setempat pada lutut. Saya berkeyakinan kerana saya mempunyai sekumpulan pakar yang bersedia menyokong setiap langkah saya dalam perjalanan ini. When you recover from surgery, you will be transferred to a ward. Calf pumps will be applied on your legs to prevent blood clots. A team of nurses will continue to monitor you closely in the ward. Once you're comfortable in bed and your pain is under control, you will be assisted out of bed to help with your mobility needs. Some patients may feel slightly nauseous, but we will help you with medications for this. Remember to take your time when getting up from bed, as you're most prone to falls during the first few hours after surgery. You will be in hospital for about 2 to 3 days, but recovery can vary depending on individual circumstances. Upon discharge, we will advise you on the ways of looking after yourself at home. You may need the assistance of a walking aid, either a walking frame or a walking stick, during the first few weeks of your recovery. Most people stop using walking aids at 4 to 6 weeks after surgery. Full recovery can take up to 6 months,
as the scar tissue heals and your muscles are strengthened through exercises. Rehabilitasi saya bermula sejurus selepas pembedahan. Ahli fizioterapi saya mengajar cara-cara baring dan bangun dari katil. Beliau menerangkan beberapa siri senaman untuk memperbaiki pergerakan dan menguatkan lutut. Saya juga diajar cara yang sesuai dan selamat semasa menggunakan tangga dan perlahan-lahan kembali berjalan seperti biasa. Kecergasan adalah penting dalam pemulihan kerana boleh mengelakkan pembekuan darah yang tidak diingini. Saya juga dibantu oleh seorang ahli terapi tentang cara-cara terbaik untuk memakai pakaian, mandi dan menggunakan bilik air dengan selamat. Beliau juga sarankan perubahan yang perlu diubah suai di rumah supaya keselamatan saya terjamin setelah keluar dari hospital. Dengan mematuhi saranan ini, saya mampu kembali membuat aktiviti harian secepat mungkin. Tibanya hari untuk saya bersedia untuk pulang. Saya berasa yakin kerana sudah mampu membengkokkan lutut serta mandi dan memakai pakaian tanpa bantuan. Saya bersungguh-sungguh mengikut nasihat dan ajaran fizioterapi saya. Saya yakin dengan ini memberi kesan yang besar ke atas pemulihan saya sepenuhnya. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada keluarga saya yang telah banyak menolong saya di rumah sejak saya keluar dari hospital 1 atau 2 minggu yang lalu. Hari demi hari, saya merasa lutut saya bertambah kuat dan baik. Di lutut telah mengubah kualiti kehidupan saya. Saya amat berpuas hati kerana telah membuat keputusan yang tepat untuk menjalani pembedahan ini. I was walking difficulty, the kneecap pain. When I go up the stair and go down the stair. So as I work, I feel very discomfort. So then I was thinking that there's no choice. The only thing is to come for operation. Taking the medicine, painkiller, it won't help. 然后我去开刀那个时候，隔天真的不会痛的。我不敢想象说真的不会痛的。I will advise them it's better for you to go for operation rather than do the pain. He say a short pain better than a long pain.